يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil ma'arif sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خص من شاء من عباده في المعاثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي دعا إلى ملة الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيقال الحاضر رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
وقال تعالى جل وعز لمن القائل بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya memulai untuk berpesan kepada diri saya pribadi serta kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meminta perlindungan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya keimanan dan ketakwaan kita senantiasa terjaga, agar supaya keimanan dan ketakwaan kita sebisa mungkin untuk bisa meminta kepada Allah untuk bisa ditingkatkan, agar senantiasa nanti ketika kita menghadap kepada Allah tidak ada yang kita bawa kecuali keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumat rahimakumullah, tentunya ketakwaan tersebut, keimanan tersebut akan senantiasa terjaga apabila kita senantiasa berusaha sekuat kita untuk imtithal awamirillah, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Allah sekuat tenaga kita, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larang-larangannya. Maka ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah sekuat tenaga kita dan menjauhi larang-larangannya sejauh-jauhnya, maka keimanan kita akan senantiasa terjaga. Sedang Jumat rahimakumullah, inilah barang yang sangat berharga sekali dalam dunia kita, di dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Kita hidup dalam satu hari satu malam 24 jam. Semua aktivitas kita hendaknya adalah upaya kita untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Sholat kita, puasa kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, serta hubungan kita dengan Allah, pendek kata semuanya adalah untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Hubungan kita, muasyarah kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan anak istri kita, hubungan kita dengan keluarga kita, semuanya adalah merupakan sarana wahana untuk agar senantiasa ketika kita menghadap kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kita agar senantiasa tetap terjaga. Sedang Jumat rahimakumullah, ini adalah merupakan satu hal yang sangat berharga sekali. Mengingat bahwasanya ketika kita menghadap kepada Allah, bahwasanya Al-Quran berpesan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan ada manfaatnya anak-anak kita, harta-harta kita yang kita perjuangkan, keluarga kita yang kita perjuangkan, status sosial kita yang kita pertahankan, ketika kita menghadap kepada Allah, hari di mana hari kita pada saat itu juga menghadap kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, artinya keimanan dan ketakwaan yang selamat. Sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah berpesan, wa khairu zadut taqwa, sebaik-baik bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan kita. Bahwasanya dalam dunia kita, dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, maka senantiasa Allah tidak akan melihat apa yang kita usahakan di dunia ini, status sosial apa yang kita serap, status sosial apa yang kita raih di dunia ini. Allah tidak akan melihat seberapa banyak harta yang kita miliki. Allah tidak akan melihat seberapa tinggi pekerjaan yang kita capai, status akademis yang kita capai. Bahwasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum waswarikum, sesungguhnya sama sekali Allah tidak akan melihat wajah kita, Allah tidak akan melihat status sosial kita, Allah tidak akan melihat tingkat akademis kita, tetapi Allah melihat walakinallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat pada hati kita masing-masing. Yang membedakan di hadapan Allah nanti bukan status sosial kita, bukan status akademis kita, bukan kekayaan kita. Yang membedakan di hadapan Allah adalah hati kita, ketakwaan kita. Rasulullah
menyatakan at-taqwa hahuna, takwa dan keimanan hahuna. Wa asyara usbu ila sadri, Rasulullah memberikan isyarat telunjuknya disampaikan atau telunjuknya ditempelkan ke dadanya. Sedang jumlah rahmatullah, keimanan inilah yang kemudian terus diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat ketika Rasulullah SAW Mi'raj, maka Rasulullah memiliki derajat yang tertinggi di antara nabi-nabi yang lain. Di antara beribu-ribu nabi, Rasulullah memiliki pangkat yang tertinggi ketika beliau dijalankan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli hadis menyatakan bahwasanya ketika Rasulullah bertemu dengan Allah di Mustawat, ada yang menyatakan biduni hailin, tanpa ada hijab sama sekali, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang hati ulama yang hati-hati menyatakan bahwasanya Allah bertemu dengan Rasulullah di Mustawat ketika saat Mi'raj, ada satir atau ada hail yang menghalangi antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa perjuangan Rasulullah begitu luar biasanya untuk agar senantiasa umatnya ini ketika mati nanti, ketika meninggal nanti, ketika menghadap kepada Allah, senantiasa membawa iman walaupun sekecil apapun. Maka Rasulullah menyatakan, baini wa bainallahi, antara aku dan Allah ketika bertemu, kemudian hamdalillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian la ya'lamu ahadun, tidak ada yang tahu sama sekali, illa ana wallah, kecuali aku dan Allah Subhanahu wa taala. Betapa menghormatinya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pujian-pujian pun tidak ada yang tahu sebagaimana banyaknya, sebagaimana besarnya pujian Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sedang Jumat rahmatullah, Rasulullah bersujud, dan ketika itu malaikat Jibril tidak bisa menemani lagi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, cukup untuk saya di sini karena saya tidak memiliki derajat sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sajidan khoran, beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti layaknya orang yang pingsan. Maka saat itu juga Allah menanyakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, qul tusma' is'al tuqta isfa' bisfa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berkata-katalah maka akan aku dengar. Mintalah pasti akan aku beri. Mintalah hak untuk meminta syafaat, pasti akan aku beri. Maka jawaban Rasulullah diulang 3 kali, dan sampai nanti pertanyaan ketiga jawabannya tetap sama. Ummati, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati, ummati. Wahai Gusti, wahai Allah, umat saya, umat saya, umat saya. Rasulullah SAW menjawab dengan pertanyaan yang sama diulang 3 kali. Allah pun juga seperti itu, bertanya dengan pertanyaan yang sama sampai diulang 3 kali. Para ahli hadis sepakat bahwasanya ini adalah merupakan penekanan yang luar biasa yang patut kita perhatikan. Rasulullah minta dengan permintaan yang sama diulang sampai 3 kali. Allah memberikan kesempatan yang sama diulang sampai 3 kali. Redundansi penguatan kalimat 3 kali ini adalah merupakan satu penekanan yang luar biasa yang patut kita perhatikan. Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua pemimpin-pemimpin besar ketika meninggal yang dicari adalah istrinya. Napoleon Bonaparte ketika mau meninggal yang dicari adalah Josephine. Hitler ketika meninggal yang ditanya adalah Anne Brown. Tetapi Nabi Muhammad ketika meninggal, ketika intiqal ila rafiqil a'la, yang ditanya adalah ummati, 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 umat saya, umat saya, umat saya. Maka seketika itu juga Allah menjawab, makana fi qalbihi mithqala syarratin minal iman dakhalal jannah. Wahai Muhammad, jangan khawatir, kalau ada umat kamu yang di dalam hatinya sebesar biji gandum keimanan, maka akan aku masukkan ke surgaku. Suman takil ya Muhammad, pindah Muhammad, pindah Muhammad.
Tapi apa yang dilakukan kanjeng Nabi? Beliau bersujud lagi dengan pertanyaan yang sama, ya Rabbi ummati ummati ummati. Dengan pertanyaan yang sama, ya Muhammad irfa' ra'sak kul tusma' is'al tu'ta isfa' bisafat. Dengan pertanyaan yang sama, jawabannya tetap sama, ya Rabbi ummati ummati. Maka jawaban dari Allah bagaimana? Allah menjawab, ya Muhammad man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman fa'udha 'anil nar. Wahai Muhammad, kalau ada umat kamu itu imannya itu kalau tadi sebiji gandum, sekarang dipecah. Mithqala dzarrah, banyak ulama-ulama salaf menyatakan mithqala dzarrah sebesar biji sawi. Tetapi banyak ulama-ulama mutaakhirin yang menjawab bahwasanya mithqala dzarrah adalah partikel terkecil dari benda, atom. Ini menunjukkan bahwasanya ini hanya simbol saja, bahwasanya keimanan adalah merupakan satu hal yang paling penting sekecil apapun keimanan kita. Jangan sampai ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biduni iman, tanpa ada iman sama sekali. Ini perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dengan permintaan yang ketiga. Dengan pertanyaan yang sama, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, karena beliau dalam keadaan bersujud setengah terpingsan pada saat itu. Untuk memperjuangkan siapa? Memperjuangkan kita semuanya. Makanya sangat ironis sekali ketika kita dalam 24 jam kita tidak ingat sama sekali dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan satu hal yang luar biasa kebablasan. Rasulullah memperjuangkan kita begitu luar biasanya, dan ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang hadir. Malaikat Jibril, penghulu malaikat tidak bisa masuk kecuali hanya Nabi Muhammadin dan Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kanjeng Nabi yang terakhir apa? Ya Rabbi, permintaannya tetap sama, ya Rabbi ummati ummati ummati. Maka apa yang disampaikan oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, apabila ada umatmu maka nafi qalbi adna, lebih kecil daripada mithqala dzarrah, summa adna, lebih kecil lagi, summa adna, diulangi 3 kali. Ini diterangkan di kitab Bukhari, kemudian diterangkan lagi, dinukil oleh gurunya Imam Hasan Asyadzili, beliau bernama Abu Labas Al-Bursi dalam kitab Lataiful Minan, di Muqaddimah Lataiful Minan. Beliau menyatakan summa adna, summa adna, summa adna. Lebih kecil ya Muhammad, bukan lebih kecil lagi. Ulang lagi sampai 3 kali. Summa adna, lebih kecil daripada biji sawi, lebih kecil daripada biji sawi, lebih kecil daripada biji sawi. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dakhulal jannah. Summa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ibtasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum terus kemudian meninggalkan majelis tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, betapa luar biasanya Nabi kita berkorban untuk kita, zahiran wa batinan, memperjuangkan keimanan umatnya. Karena apa? Karena Rasulullah menyatakan bahwasanya ini mubayyin bi katratil umam yaumil qiyamah. Saya nanti akan sangat berbangga sekali ketika semua umat saya nanti pada hari kiamat berbondong-bondong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, salat kita, puasa kita, zakat kita, ini adalah ibadah makhluk, ibadah tertentu, ibadah khusus yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk senantiasa menjaga dan keimanan kita, agar ketika kita menghadap Allah suatu saat, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang, tetap dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sosial kita, muasarah kita, hubungan dengan tetangga kanan kiri kita baik dengan tetangga. Kita berkata yang lemah lembut kepada anak istri kita, mencontohkan contoh yang baik kepada keluarga kita, memberi nafkah-nafkah yang baik, belajar untuk menuntut ilmu dengan tanggung jawab, bekerja dengan tanggung jawab. Tujuannya juga tetap satu, apa? Refleksi bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, ibadah makhluk kita, ibadah tertentu kita, tujuannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdhur, ibadah sosial kita, tujuannya pun tetap sama, adalah memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keimanan ini adalah merupakan satu fondasi yang luar biasa. Naudzubillah wal iyadzubillah, ketika kita nanti terus kemudian menghadap kepada Allah tanpa membawa iman, naudzubillah wal iyadzubillah. Oleh karena itu sidang Jumat warahmatullahi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kerabat-kerabat kita, mujahid-mujahid kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah agar senantiasa anak cucu kita, investasi akhirat kita dijaga syariat tauhid akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan membawa iman, istri kita membawa iman, orang tua kita membawa iman, kerabat kita membawa iman, anak-anak kita, cucu-cucu kita membawa iman, sehingga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah sa'adah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا ربكم إن الله هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan tunji qailan min 'adzabillah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi manna nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ikhwanal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala jalla wa 'azza liman al-qail fa wastaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ilamu anna Allah shalla 'ala nabiyyi qadiman ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wala baqiyatu sahabati wa tabi'in tabi'in khusus khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat wa ya qadi al muhimmat wa ya ghafir al khati'at inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahumma la tad'ana fi maqamina dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadayta wa la maradan illa shafaita wa la hajatan min hawaji dunya wal akhirah illa qadayta wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna 'aulatana wa ahlana wa talamidana wa talamidana wa dhurriyyatana inna 'alal ilmi wa 'alal khair wa 'alal tuqa wa 'alal sura wal qur'an wal hadis wal sunnah wal jama'ah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولنعم يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسعة الصفوف من إقامة الصلاة. اللهم أنت مقصودي والله مقصودي. إن الله حفظك. أشهد أن لا إله إلا الله.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. اللهم اغفر لنا وارحمنا المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تعالى عن كل وصحبه ورسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المشايخنا ولجميع مشايخنا ولجميع المعلمين ولجميع الأساتذتنا ولجميع الأساتذتنا ولجميع الأخواننا وأخواتنا في الدين ولجميع من نصرنا بالدعاء ولجميع من أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة.